वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्. Good evening everyone. We are learning 15th chapter. Yes, Aisha. Yes, ma'am. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Panchadashodhyayah. Purushotamayogaha. Shri Bhagavanuvacha. ऊर्ध्वमूलं अधः शाखम् अश्वत्थां प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थामेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा. Correct. Ashwatthamenam. अश्वत्थमेनं Don't take breath there. Ashwatthamenam, like that. Okay. अश्वत्थमेनं. Yes. After Sampradishta, take a break. Yes, Then ma'am. start. Okay. So it will be easy. Okay. Then in the second sloka, second line, Guna Pravriddha. One id is there, then dha should come. Guna pravriddha. Correct. Uttamam. Thank you, ma'am. Uttamam recitation. Yes. Anirudh. Yes, ma'am. 4, 5 and 6. Yes, ma'am. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Yataf pravrittif. Both in visarga if sound. Okay. यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. Yes. In the second line, bhuyah. Not bhuya. Okay, ma'am. भूयः. Yes, correct. Fifth sloka. Yes, ma'am. निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्. Mood of if sound. मूढा. If F sound. Okay. If sound. Okay. मूढा. Yeah. पदमव्ययं तत्. Yes. Why F here? Why if sound? Because visarga followed by pa. Okay, Sanskrit rule. Then vimuktas in the third line. Vimuktas is sound. Visarga followed by sa is sound. Okay, ma'am. Yes. Okay. Recite sixth one. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. Uttamam. Yes. Seventh sloka. Recite seventh one. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि
प्रकृतिस्थानि कर्षति. उत्तमम्. Yes. उद्भवी. Yes, ma'am. शरीरं यदवाप्नोति शरीरं वाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम यच्चाप्युक्ता युत्क्राम तीश्वरः ईश्वरः गृहीत वैतानि गृहीत्वैतानि संयाति संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. आम्, उत्तमं. निदर्दनी. Thank you, ma'am. वेल्कम्. निदर्दनी. Yes, ma'am. शरीरं यदवाप्नोति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्राम यच्चाप्युत्क्राम तीश्वरः ईश्वरः गृहीत वैतानि संयाति गृहीत्वैतानि संयाति. संयाति उत्तमं. वायुर्गन्धानि वायुर्गन्धानि वाशयात्. वाशयात्. आम्, एक्सलेंट. साईशा. Thank you, ma'am. वेलकम. Yes, ma'am. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. उत्तमं. रिसेट 9th श्लोक. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. अति उत्तमं. Thank you, ma'am. वेलकम. यस. निदर्दनी. Yes, ma'am. आम्. उत्क्रामन्तम् उत्क्रामन्तं स्थितं स्थितं वापि वापि भुञ्जानं वा पुराणं वा गुणान्वितं गुणान्विता विमूढा विमूढा नानुपश्यन्ति नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः. चक्षुषः. अति उत्तमम्. उद्भवी. Yes, ma'am. उत्क्रामन्तम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि स्थितं वापि भुञ्जानं वा भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढा विमूढा नानुपश्यन्ति नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः. चक्षुषः. उत्तमम्. अनिरुद्ध. Thank you, ma'am. वेलकम. Yes, ma'am. Okay. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं
विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. अति उत्तमम्. Yes, recite Yes, ma'am. 11th one. 11th. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. अति उत्तमम्. Yes, ma'am. Thank you. Yes. Welcome. Udbhavi. Yes, ma'am. यतन्तो यतन्तो योगिनश्चैनं योगिनश्चैनं पश्यन्त पश्यन्त् यात्मन्यवस्थितं यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्य यतोऽन्तोऽप्य कृतात्मानो कृतात्मानो नैनं नैनं पश्यन्त्य पश्यन्त्य चेतसः. चेतसः. उत्तमम्. Thank you, ma'am. वेल्कम्. निधर्दनी. Yes, ma'am. यतन्तो यतन्तो योगिनश्चैनं योगिनश्चैनं पश्यन्त पश्यन्ति यात्मन्यवस्थितं यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्य यतन्तोऽप्य कृतात्मानो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य नैनो पश्यन्त्य चेतसः. चेतसः. अति उत्तमम्. साईशा. Yes, ma'am. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः. उत्तमम्. Yes, recite 12th one. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधि मामकम्. विद्धि. विद्धि मामकम्. उत्तमम्. Thank you, ma'am. वेल्कम्. उद्भवी. Yes, ma'am. यदादित्य गतं तेजो गतं तेजो जगद्भासयते जगद्भासयते खिलं खिलं यच्चन्द्रमसि यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चाग्नौ तत्तेजो तत्तेजो विद्धि 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 मामकम्. मामकम्. उत्तमम्. Thank you, निदर्दनी. ma'am. वेल्कम्. Yes, ma'am. यदादित्य यदादित्य गतं तेजो गतं तेजो जगद्भासयते जगद्भासयते खिलं. खिलं वाव. यच्चन्द्रमसि यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ यच्चाग्नौ तत्तेजो तत्तेजो विद्धि मामकम्.
विद्धिमामकम् उत्तमम्. Anirudh? Yes, ma'am. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्. Uttamam. 13th sloka. गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. Can you say first word? First line, first word. गामाविश्य च भूतानि. Uttamam. Yes, ma'am. Udbhavi? Yes, ma'am. Gama Vishya cha. Ghama Vishya cha Correct. Bhutani. Bhutani. Yes. Try to opt my rhythm. Okay. मैं कैसा बोल रही हूँ? वो rhythm. वो राग. वो राग माना चाहिए. धारयाम्यः. Gyararamyaya. धार. Dhara. Good. याम्यः. Yamyaha. मोजसा. Mojasa. पुष्णामि. Prukshnami. चौषधीस्. Chaushadi. सर्वाः. Sarvaha. सोमो. Somo. भूत्वा. Bhutva. रसात्मकः. Rasatmakaha. उत्तमम्. Thank you, ma'am. वेलकम निदर्दनी. Yes, ma'am. गामाविश्य च. Gama Vishya cha भूतानि. Bhutani. धारयाम्यः. Dharayamyaha. मोजसा. Mojasa. पुष्णामि. Pushnami. चौषधीस्. Chausadi. सर्वाः. Sarvaha. सोमो भूत्वा. Somo Bhutva. रसात्मकः. Rasatmaha. मकः. Makhaha. उत्तमम्. साईशा. Yes, ma'am. कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः उत्तमम्. अहं वैश्वानरो. ओके. एक निमिषम्. या ओके. रिसेट. वेल रिसेट. रिसेट. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. अति उत्तमम्. गुड. Thank you, ma'am. यस. निदर्दनी. Yes, ma'am. இந்த ஸ்லோகம் சொல்றியா? எஸ். I am Vaishvanaru Bhutva. அப்புறம் प्राणिनां प्राणिनां देह देहम् माश्रितः. आश्रितः नेक्स्ट प्राणा. प्राण यस. प्राण அப்புறம் प्राणापानसमायुक्तः. very good. Then
पचाम्यन्नम् पचाम्यन्नं चतुर्दिकं विधम् विदं ஆம் உத்தமம் எக்ஸலண்ட் நாளைக்கு இன்னொரு ஸ்லோகம் என்ன படிச்சுட்டு வரியா எஸ் வெரி குட் எஸ் உத்பவி Yes, ma'am. எஸ் this sloka okay 14th sloka whenever you are sitting for meals you have to recite this sloka okay Okay, ma'am. yes aham Aham vaishvanaro Vaishvanaro bhutva Bhutva प्राणिनां Praninam देहमाश्रितः Dehamasritaha प्राणा Prana पान Pana समायुक्तः Samayuktaha पचाम्यन्नं Pachananyam पचा Pacha पचाम्यिम् Pachayim Pacham यन्नं Yannam चतुर्विधम् Chaturvidam. उत्तमम् अनिरुद्ध Thank you, ma'am. yes उत्तमम् Yes, ma'am. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. उत्तमम् okay next sloka I taught you no No, ma'am. yes no okay we will recite this sloka sarvasya chaham hridi sannivishtaha okay samni we will not say samni okay this dot is im but we can't say sannivishto okay like that we have to recite sannivishto mattas okay visarga followed by sa is sound write it yes in English so mattas it is it letter is there already okay mattas smritir jnana mapo hanam cha then vedaischa sarvai rahameva vedyo vedanta kritveda videva chaham like that we have to recite this sloka so where we have to put comma with that see in the first line there is no change only sanni after that put one comma so it will be ishi vishto then mattas smritir okay that smritir after that put one comma then jnana put one comma then mapo put one comma hanam cha it will be easy to recite then vedaischa sarvai put one comma rahameva so already it is there vedyo that is there okay then in this fourth line vedanta put one comma krit veda put one comma videva then chaham it will be easy to recite okay this is the easy method to recite yes we will start with nidardani Ma'am, she'll be back in a minute. yeah okay udbhavi Yes, ma'am. sarvasya Sarvasya chaham Chaham hridi sanni Tridisanni vishto Vishto mattas Matas smritir Mrutir smritir Kritir jnana Jnana mapo Mapo. hanam cha What, ma'am? hanam cha Hanam cha vedaischa
Vedaicha. सर्वै Sarvai. रहमेव What ma'am? रहमेव Rahameva. वेद्यो Devyo. वेद्यो Vedyo. वेदांत What ma'am? वेदांत Vedanta. कृत्वेद Krutveda. विदेव Videva. चाहम Chaham. उत्तमम. Concentrate here only. Thank you, ma'am. Yes, welcome. Yeah, Nidardani, able to? Yes, we can call Saisha. Yes, ma'am. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो. Repeat. सर्वस्य चाहं हृदि सन्त्रिविष्टो Sanni. सन्निविष्टो Vrishto nahi, Vishto. विष्टो. Yes, it is in your script Vishto only, no? Ma'am, in my script it's given satri. No, Satri. no, that is not Satri, in only. Double in is Okay. there. Okay. Yes. Sannivishto. Okay, got it? Yes. Matta smritirjnana. Matta smriti jnana Mapohanam cha. apohanam cha Yes. Vedaischa sarvai. vaideshta sarvai No, Vedescha Veda. Okay, Vedaischa Vedaishta sarve sarvai sarvai rahameva vedyo. rahameva vedho Vedyo. Normal. vedgo it's given over here. No, Vedyo. The Go English is. script it's given jo, but in the Hindi No, script Hindi also there is there only. See, it is not touched with the one dot, no one line, small line, and it is like 6, correct? So it is called Vedyo, Id and Ya. okay, ma'am. Okay, whenever that script is there, it is Id and Ya. Okay, if you Yes, are not confident, write it down. Id and Ya. Okay, Vedyo. Okay, Vedyo, Vedanta, Vedanta, Kritveda, Ridveda, Videva. Vedeva Chaham. Uttamam. Yes, Okay, ma'am. Anirudh, welcome. Yes, ma'am. Um, Ma'am, can I try the sloka? Yes. Yes, ma'am. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. Uttamam. Ati Uttamam. Only second line, Mattas. Okay, it is there. Okay, ma'am. It is not Mat. Mattas. Yes, Uttamam. Okay, it is not Matas, Mattas. Excellent. Okay, ma'am. Yes, but no. Yes. Nidardani. Thank you, ma'am. Welcome. Yes. Sarvasya chaham Chestaham hridi sanni Kriti Sanni vishto to mattas Vash smritirjnana Vidyana mapo Mapo hanam cha Anancha vedaischa Vedesha sarvai Sarvai rahameva Grahameva vedyo Vidyo
Vedanta. Vedanta. Kritveda. Veda. Videhvachaham. Videvachaham. Uttamam. Yes, we will go to next sloka. Dvavimau. It is normal only. Dvavimau purushau loke. Like that normal rhythm. Okay. Dva. It is not dha. Dva. Okay. Id and va is there. Dvavimau purushau loke. Up to here first pada. Chara. Okay. If you are not confident with the cha, put one k here. So automatically it will come chara. Okay, then how we will recite? Charash, chakshara. So ish, after ish, put one comma. Then start with chakshara. Cha is first cha, okay? Chakshara eva cha. Up to here, second pada. Charas. Okay, I am telling here is. This visarga should be recited as the is sound. Write it yes in English. Okay, because visarga followed by sa, is sound will come. So, charas sarvani bhutani. Up to here, third pada. Kutastho. Chara uchyate. It is ich sound. Okay, uchyate. Like that we have to recite. That bha, it should be recited with soft one. This tha, it is second tha. It is concentrate with the more. Okay. Yes, we will start with Udbhavi. Okay, Saisha. Ma'am. Yes. Dvavimau Dvavimau. Purushau Purushau. Loke Loke. Charas Charas. Chakshara Chakshah. Chara Ra Chara. Yevacha Evacha. Charas Charas. Sarvani Sarvani. Bhutani Bhutani. Kutastho What ma'am? Kutastho Kutasto. Chara Chara. Uchyate. Uchate. Uttamam. Anirudh, Thank you, ma'am. welcome. Yes, ma'am. Ma'am, I'm actually getting an urgent call, ma'am. So can I just rejoin? Yeah. I'm using my mother's phone. Just a minute, ma'am. Yes, okay. Saisha, Yes, ma'am. Dvavimau Dvavimau. Purushau Loke Purushau loke. Charashchakshara. Charaschakshara. Very good. Yevacha Yevacha. Charas Sarvani Charas sarvani. Bhutani Bhutani. Kutastho Kshara Kutastho kshara. Uchyate. Uchyate. Ati Uttamam. Thank you, ma'am. Nidardani, welcome. Yes, ma'am. Dvavimau Dvavimau. Purushau Loke Purushau loke. Charaschakshara Charakshakara. Yevacha Yevacha. Charas Sarvani Charas sarvani. Bhutani Bhutani. Kutastho Bhutastotshara. Uchyate. Uchyate. Yes, thank you everyone. Practice very well. Excellent. We will meet on Wednesday. Okay.